आज सका उठिला जो मैंने टीवी कि मोबाइल देखि से मैंने प्रथमे मु भी हो विश्वास कर पार नी कहीं आजिकल गणमाध्यम बहुत प्रकार गुड़ा खबर चलता टीवी भितर युद्ध कौकल हो सारा तेणु आम भावुलु जो बोधे एमती किसी घटी कि स्टोरी भितर को बसिलु सकालटा आज बहुत भल लगे कह जाए मॉर्निंग शोज विथ डे से भाया आज सकालटा गोटे भल लगे दिनटा भलरे जीव केउठी ना केउठी मन भितर समस्तंकर मु खाली नुहे 140 कोटी भारतीयों मनरे भी गर्व अनुभव होइछि तथापि किसी व्यक्ति रहिबे जो मानक मन काली दुख भी हो जाइथिबो केही प्रमाण भी खोजिबे से माने निज पितृत्वर भी परिचय मागंती आमे से मानक पाखु जाइगी आम जवान माने जो त्याग करछन्ती जो साहस करछन्ती जो भली भाबरे जो कहंती कंडी जीवन को बाजी लगे जाइछन्ती एवं पाकिस्तान रे कौन कौन क्षति घटी जे पाकिस्तान मंत्री स्वीकार करुछन्ती जे हाँ गतकाली राति रे भारतीय सेना पक्षरु आक्रमण कराइथला आमे तांकर 5टी विमान उड़ाई देइछु आमे तांकर एतिकी लोक मारी देइछु एवं सेमाने मध्य स्वीकार करथने हमर 8 लोक मरिछन्ती अर्थात गोटे कथा स्पष्ट गतकाली राति रे सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक करा जाइछि एवं जो कथाटी कह जाउथला पहलगाम रे बाछी बाछी सिंदूर लिभागला जो कह जाउथला धर्म पचारिकी आक्रमण होइछि एटा आमे कहिनहु जो माने निहत होइछन्ती तांकर पत्नी जहाँ बाइट देइछन्ती गणमाध्यम रे तांकर सिंदूर लिभा होइथला बोध हुए सेइथि पई सिंदूरर बदला नवा पई सिंदूरर प्रतिशोध नवा पई ता ना ऑपरेशन सिंदूर दिया जाइछि आपण एथिरे मोदी सरकार को क्रेडिट देवा दरकार नहीं राजनाथ सिंह को क्रेडिट देवा दरकार नहीं अमित शाह को क्रेडिट देवा दरकार नहीं एइथिपई कहिबी जे भारतर प्रधानमंत्री उच्चस्तरीय बैठक रे सेना को पूर्ण स्वाधीनता देइथिले केउ समय रे केउठी केमिति आक्रमण करिवे सेटा सेना हाथ रे थिला तेणु ए जो ऑपरेशन सिंदूरर 100% श्रेय सेना ही नब आमे मोदी को घृणा करिवा ठीक आमे राजनाथ सिंह को घृणा करिवा ठीक आमे अमित शाह को गाली देई परिवा ठीक के दृष्टि राजनैतिक विचारधारा दृष्टि किंतु जेते बेले आम जवान राति रे 5 रु 30 पर्यंत 25 मिनिट धरी पाकिस्तान आकाश रे विमान उड़े पाकिस्तान छाती को गुली मारी आतंकवादी कैंप ध्वंस कर देइछन्ती ताहाकू आमे सबु भारतीय गर्वर सह जय जवान बोली कहिबार आवश्यकता रही एवं आउ गोटे कथा अनेक कथा उठी पारे आमे पूर्व खबर लिखीचे जे पाकिस्तानी जानिची एई जगार आक्रमण हम जो आतंकवादी मानक नहीं बंकर भितर लुचा जाइछि काली कहीपर जे ए टीवी कौन 50 मरची कि 70 मरची 80 मरची आज्ञा से हिसाब युद्ध में दि जाए ना जो मैंने रूस यूक्रेन युद्धर पाठ पढ़ुवे रूस कह 3000 मरछन्ती यूक्रेन कह 200 मरीछन्ती एटा गोटे माने गोटे पाठ कहीं स्वीकार करेंगे आमर एति क्षति होती बोली से भारत भी कहबनी मोर एति क्षति होती बोली पाकिस्तान भी स्वीकार करबनी एटा गोटे साधारण कथा तेणु कहार केते क्षति होती अलग कथा आम देखा पूर्व भारतीय जवान मैंने भिडियो छाड़ी केउ केउ 9टी क्षेत्र उपर आक्रमण कराई से क्षेत्र कौन थिला एवं आजिर चित्र कौन अच्छी ताहा देखई सारी आ जो मानकर प्रमाण आवश्यकता रोची मु भाबुची एना 5-7 दिन भितर को जाई परिबेनी से माने आउ केतले से टूरिस्ट हे कि जांतु भिडियो उठेकी आणतु प्रमाण जदि खोजुछन्ति जे आक्रमण केमिति होईछि हमकु देखा आमे कहू हेइनी बोली कोन प्रमाण अछि देखा प्रमाण कथा सर्जिकल स्ट्राइक होता पुलवामा आक्रमण पड़े दल मैंने प्रमाण मागुले विरोधी मुख्य राहुल गांधी प्रमाण मागुले किंतु ये घटना एपर देखा जाए समर्थन कर जय हिंद कहते आउ गोटे कथा देखा युद्धर रणनीति मोदी आज 7 तारिख में सारा देश में साइरन बाजे कहते किंतु लोक मैंने किसी भावुले युद्ध हेनी विगत किछि दिन धरी आप लक्ष्य करेंगे गोटे चर्चा होता एबे आमको इंदिरा गांधी दरकार मोदी कहते 56 इंच छाती युद्ध कहीं होना से आम अनेक जिते आम मतामत मागिछे आम कहलु युद्धटा गोटे पिला खेल नुहे सबु प्रकार दिगरू आलोचना करिया परे अनुशीलन करिया परे जने युद्ध को जाते आपण भाबुना कहीं सेना बाहिनी किभली भाव में कन्फ्यूजन करथला आज 7 तारिख
ବାରଟି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 12ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି 4ଟାରୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଡ୍ରିଲ୍, ଯେଉଁଟା କ'ଣଟି ଯେଉଁ ରାତିରେ ଅନ୍ଧାର ଲିଭେଇକି ଯେଉଁଟା ହେବା କଥା ଏଠି ହୁଏତ ଏବେ ହେବନି, ଆଉ 7 ଦିନ ଭିତରେ ବି ସମୟ ଅଛି କରାଯିବ। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ ଥିଲା, ଏୟାରଫୋର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ରାତିରେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ରାଜସ୍ଥାନର ମରୁଭୂମିରେ ଏବଂ ହେବ ମଧ୍ୟ। ସମସ୍ତ ନଜର ଥିଲା ବୋଧେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟିଯିବ ବୋଲି କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ଟେର ପାଇନଥିଲେ, କାରଣ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହିଁ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସେନାବାହିନୀକୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ସେନା ଗୋଟେ ମଜବୁତ ବାହିନୀ, ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଦବଦବା ରହିଛି, ଅତୀତରେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦବଦବା ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସେନାବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଆମେ କୌଣସି ସିଭିଲିଆନକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ନାହୁଁ, ଆମେ କେବଳ ଆତଙ୍କବାଦୀ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ମାଡ଼ କରିଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକର ଆଦେହରେ କିଛି କ୍ଷତି ଯେମିତି ନ ହେଉ, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତୀୟ ସେନାବାହିନୀ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧ କରିବାର ବାଟ ହିଁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ମୃତାହତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ନିରୀହ ମରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମାଓବାଦୀ ଅପରେସନରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ମାଓବାଦୀ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବୁ, କାହିଁକିନା ସାଧାରଣ ଲୋକର କାମ ତ ରାସ୍ତାରେ କି ନହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଟିକେ ପାଖରେ, ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେୟା। ଯଦି ସେଠି ଆତଙ୍କବାଦୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଏ ରହିଥିବ ତାଙ୍କୁ ସିଭିଲିଆନ୍ କେମିତି କୁହାଯିବ, ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ବି କୁହାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଅନେକ କଥା ଆମେ ଆଜି ନେଇକି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆମେ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣ କରି ଆଲୋଚନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ଗର୍ବିତ, ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଜୟ ଯବାନ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଆପଣମାନେ ବି କହନ୍ତୁ ଜୟ ଯବାନ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ବିରୋଧୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରମାଣ ମାଗିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସେଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଆମର ଗୋଟେ ରବି ସିଂର କବିତା ଥିଲା, ପିଆଜ ଆଖିରେ ଦୁନିଆଟା ଖାଲି ଚୋପାମୟ ଚୋପାମୟ, ଜାରଜ ଆଖିରେ ଦୁନିଆଟା ଖାଲି ବୋପାମୟ ବୋପାମୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏତିକି ପଦ ହିଁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ, ପ୍ରମାଣ ମାଗୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାଟା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ।